So hi mga kapidyan, welcome back to my channel, and for today's video ay nandito tayo sa Sara Travel and Tours, Sara Leia Travel and Tours, dahil grand opening dito sa Iligan City, and kasama natin si Kani kabalo ko ani YouTube ni. yes, of course. Ayan, and of course Inday maglisod ko sa iyo kuan. And of course the famous Barber shop. the famous vlogger of Iligan City. Sila agad. So, I'm sorry kay di jud kay ko kakuan kay wala ba ako gatambay sa lugarin. Laagan sa Iligan and Lovichi. Hello po. Pwede na sa mga 6-footer na sila. Oo, in fairness. And of course, ang sikat. Hi, Di ba? Mami Rain. Hello, mga Mayla. Oo. Sagad City na. Sagad City. Ayan. So, Uy, mag-meeting sa ginoo ko. Bidere. Nagkaubos na nato mga followers. No? Iligan branch. So for the meantime, requesting everybody, especially our guests, to please settle down. For again, we'll be starting our program in a while. Ayan, nandiyan si City Mayor of Iligan City. And si Madam, the CEO. Busy kayo. Hala, ginoo ko. Uy, ba't ka nag-anak? So ayan na nga guys, dito na tayo sa Sara Leia Travel and Tours dito sa Iligan City, kung saan ang kanilang grand opening ngayong araw na to. And malapit nyo lang po siyang matatagpuan dito sa Iligan kasi in between of M4 and Ladies and Lapit sa gentlemen, Gaisano. once again, good afternoon and so ayan, mabuhay. mag-umpisa na, come on! Welcome. We would also like to acknowledge the presence of the city mayor. Acknowledging as well. Uduyog o muuban sa tagian niining Sara Leia Travel and Tours sa iyang pag-open sa iyang negosyo dito sa Iligan. In behalf of the City of Iligan, no, Ma'am Sara, thank you very much for opening your own branch din sa Iligan to cater to the Iliganons. No, it's for me, para kanako dako kay ni Garbo, kay it's another investment coming in, considering that we have been promoting business business activities para paghatag og mga mayong trabaho, no, para sa atong mga katawhan din sa Iligan. Congratulations, no, and again, thank you very much. Kauban nato ang taga Department of Trade, Ma'am Beverly. Nagkuyog ba tatong sa RDC. And then ang ato mga amigo, ng mga vloggers o influencers din sa Iligan, o not only Iligan but sa tibok Pilipinas, no. Nindot kayong kauban mo kay makalingaw man ang inyong mga pages, inyong mga vlogs. You're not only promoting Iligan but also you're giving out mura ka ng positive nga informations. At the same time, gahatag mo ka ng comic relief sa atong mga katauhan. Akong dugay na kayo higala si Rain. Grabe. Dalaga pa ni siya sa una. Kailangan niya. Karoon, naminyo naman. So, kanatong tanan, no? May hapon. Good afternoon, everyone! So, thank you so much for coming today. Actually, no, galibog ko sa kadaghang mga special person today. Especially from our government officials or vloggers.
Thank you so much for the support. And of course, si Mayor, nilakaw na. So medyo init kayo. So by the way, I really appreciate for coming. I-try na ko magbisaya ha, pero magkabulol-bulol giguan eh. So, but again, good afternoon everyone, especially sa atong mayor, pero nilakaw naman si mayor. So, i-shortcut na lang na ako to make my speech getting smaller. Actually, I would like to acknowledge our government official from LGU Lugaid. Thank you so much for coming. Wala ko ga-expect, no? Asa na ka to sila? Wala man abot. So, but anyway, I would like to acknowledge the presence of our guest speaker, Tourism Officer from Beverly, from Region 10. Thank you so much for coming. And of course, our distinguished guests, partners, content creators, vloggers, and valued clients. Thank you so much. Dili na ta mo maisa-isa, but I really appreciate for working so hard, my team, nga naagid mo diri karon, and I'm so grateful. So thank you is not enough. So, but anyway, I am very emotional as we open our seventh branches. Kasi nga, bakit nga ba? Si Sarah Leah Travel and Tours, to give you a short story, we are operating for 12 years. So, this month lang, our Facebook page that more than 500,000 na-disable siya ni Meta. So, technically, sobrang na-stress ako. Sabi ko, oh my God. Actually, I've been sending message ni Meta kasi na-suspended siya for a month. So, medyo medyo I'm worried. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Ma-open yung 7 branches namin, ngayon pa in-open. So, what we do, only not our main page that more than 500,000, but our 6 branches has been disabled. So, kasi may mga, yun nga yung nangyari, hindi ko in-expect, but still, I'm still fighting with Meta na i-return niya. Kaya kung mapapansin nyo, our Facebook now is talagang back to zero kasi we create new one. Sabi ko, oh my God, Lord, bakit ba ako ma-stress? Yung business ko is not Meta, is not Facebook. But God gave me direction to wake up. Sabi ko nga, nawalan ako ng gana dito sa Iligan eh. Kasi as we all know naman, that the market now is really in social media. Especially in Philippines market, almost 80%. So sabi ko nga, one day, bigla na lang ako nagising, sabi sa akin ni Lord, Miss Sarah, wake up. Kasi you created a brand. Ato lang dagupan ato mga kandila. My chair. Magsugod na pa. Sa ngalan sa mahal, ug sana, ug sa Espiritu. Ako'y padayo ng ating mga ang blessing sa building abakan namo na nasa mga langit. Pagdaigo ng imong ngalay, magkala mo ang imong kahiyan, magtuman ang imong pagbuot, hindi sa iyong tamang sa langit. Ang karoon mo sa matagadlaw, iyang pagkala mo, karong adlaw, pasayloa kami sa aming mga kanato, aron bisag unsay atong trabahoon diya sa pulong ug sa buhat, atong himuon sa ngalan ni Kristo nga atong Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. O panalangin ka ninyo ang Diyos nga mga gahong sa ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang atong pag-blessing ning lawak diya sa atong pagtrabaho ug pagpuyo. Dada kanunay ang kalinaw ng gugma ni Kristo.
Salamat sa iyo. Atong pagpakaan ang ating Okay. There you go. So once again, congratulations, Saga Lea Travel and Tours, Iligan City Branch. And thank you so much, Father John Oruyan, for the prayers and the blessing of the newest branch of Saga Lea Travel and Tours. There you go, ladies and gentlemen. Saga Lea Travel and Tours, Iligan City is now opening its doors to all Iliganos, especially to those travelers, local or international. We are very happy again to have each and every one of you in this magnificent celebration. Now, for the information of everybody, we hope tanan nakahatag na sa ilaang form. Form by tawag ato or entry for our raffle draw because later on, atin hong bubunutin ang winners. Yes, our grand winner for today will enjoy a trip to Malaysia for 2. There